नमस्कार बंधुगण कौन आपण मैंने भी चाहते महाकाश यात्रा करने जदि हाँ तेज रेडी हो जातु कारण आर वर्ष ठारू महाकाश यात्रा संभव होगा जाऊँगी। तेज बंधुगण आपण मैंने जानते जे बाहर देश मानक छुट्टी हेले विदेश को जाती बुलायापाई एवं आम देश विदेश को जाती बुलायापाई छुट्टी किंतु आपण मैंने महाकाश को जापरेंगे छुट्टी मनवाई तो से आपण कौन एस्ट्रोनॉट होगा दरकार ना एवं आपण को किसी ट्रेनिंग नवा दरकार ना तेबे एथिरे आपनको साहाय्य केउ लोक माने करि परिबे एवं केउ एजेंसी आपनको एही काम रे साहाय्य करिवो आसंतु जानिबा एई खबर रे। तेबे आपण माने न्यूज रे सुनिथिबे जे जेफ बेजोस करिसंती सफल स्पेस यात्रा तेबे आपण माने मध्य करि परिबे महाकाश यात्रा तेबे आसंतु जानिबा केउ परि। तेबे बंधुगण आपनकर एही इच्छा को पूर्ण करि परिबे तीन जन लोक सेही प्रथम लोक जनक हेउछंती रिचार्ड ब्रांसन जी की वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी मालिक एवं सेकेंड मनीष जनक हेउछंती जेफ बेजोस जी कि आपण माने मध्ये जानिथिबे अमेजन पूर्वतन सीईओ बा ब्लू ओरिजिन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ओनर। तृतीय लोक जनक हेउछंती एलन मस्क जे कि टेस्ला रो मालिक आपण माने मध्ये जानिथिबे टेस्ला हेउछि इलेक्ट्रिक कार कंपनी तो सी तांकर स्पेस एजेंसी होछि स्पेस एक्स जहा द्वारा कि से माने आपनको स्पेस टूरिज्म रो सुविधा दे परिबे। तो प्रथमे स्टार्ट हेगला कंपटीशन एही दुई जन भितर जणे हेउछन्ती रिचार्ड ब्रांसन आ जणे हेउछन्ती जेफ बेजोस। तो एमानकर इच्छा थिला जे बनिया पे दुनियार प्रथम व्यक्ति जे कि निजर महाकाश यान द्वारा निजर तयारी होइता महाकाश यान द्वारा महाकाश यात्रा करी रेकॉर्ड रचिबे। तेबे जेफ बेजोस अनाउंस कले जे से 20 जुलाई दिन निजर यात्रा आरंभ करिवे। एहाकू दृष्टि रखी रिचार्ड ब्रांसन कोन कले ठीक समय रे तांकर प्लान चेंज करी 11 जुलाई को यात्रा स्टार्ट कर देले एवं सी हे जाइथिले दुनियार प्रथम व्यक्ति जे कि निजर महाकाश यान द्वारा महाकाश यात्रा करथिले। तो एठी आपण माने देखि पारुथिबे रिचार्डसन आ तांकर क्रू मेंबर माने केउ भली भाबरे यात्रा करछन्ती। तबे एठी आपण माने दृश्य करंतु सुपरसोनिक स्पीड रे गति करूछि जोटा कि साउंड रो बेग ठारू मध्ये अधिक। तो एठी आपण माने देखि पारुथिबे केउ भली भाबरे एहा उडी चलिछि। तेबे एहा जीरो ग्रेविटी को एंटर करिया पई रेडी हो जाइछि। देखंतु आपण माने मध्ये देखि पारुथिबे स्पेस क्राफ्ट रो किभली भाबरे हम पृथ्वी देखा जाउछि। तो एठी आपण माने देखि पारुथिबे क्रू मेंबर माने केउ भली भाबरे जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करूछन्ती। तो आपण माने मध्ये एही भली एक्सपीरियंस करि परिबे। To all you kids down there, I was once a child with a dream. तो रिचर्डसन कहबा कथा जदि आमे एति करि पालु हम भविष्य पीढ़ी मध्ये आहुरी अनेक किछि करि पारे। Lots of other wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful earth. To the next generation of dreamers, if we can do this, just imagine what you can do. Oh my God. देखंतु केउ भली भाबरे से माने अति सुंदर भाबरे जीरो ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करूछन्ती। देबे आपण माने देखि पारुथिबे केउ भली भाबरे स्पेस रु हम पृथ्वी देखा जाय एवं सेही खूब सुंदर अनुभूति गुडी को निज सहित बहन करी पुणी थरे पृथ्वी पृष्ठ को फेरिथिले रिचर्डसन आ तांकर क्रू मेंबर माने। अति सुंदर अनुभूति आपण माने मध्ये अनुभव करि पारुथिबे। देखि पारुथिबे आपण माने केउ भली भाबरे स्पेस रु नजर आसिथा। एबे से मानको इंस्ट्रक्शन पळि आछि निज निज सीट को फेरी जिबा पई कारण एबे
ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଯିଏକି 20 ଜୁଲାଇରେ କରିଥିଲେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ତାଙ୍କର ସ୍ପେସ୍ ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ପରେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ କରିଥିବା ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ରକେଟ୍ ଭଳି ଜିନିଷଟି ଯାହାକୁ ବୁଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାପସୁଲକୁ ବହନ କରି ସ୍ପେସକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତ କ୍ୟାପସୁଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ ଆଉ ତାହାକୁ ମହାକାଶରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ବୁଷ୍ଟରଟିର ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି। ତେବେ ବୁଷ୍ଟରଟି କ୍ୟାପସୁଲକୁ ନେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାପସୁଲଟା ଏହା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ କ୍ୟାପସୁଲଟା ଡିଟାଚ୍ ହେଇଗଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବା ପରେ କିପରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ଏବେ ବୁଷ୍ଟରଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରୁଛି ଏବଂ କ୍ୟାପସୁଲଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ। ତେବେ ତାହା ଟେକ୍ସାସର ଡେଜର୍ଟ ଭିତରେ ଫେରିବ। ତେବେ ବୁଷ୍ଟରଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କ୍ୟାପସୁଲଟା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପସୁଲଟି ଯାହା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ପାରାଚୁଟ ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଉଛି ଏବଂ ଟେକ୍ସାସର ଡେଜର୍ଟ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପସୁଲ ଆଉ ପାରାଚୁଟ ଜରିଆରେ ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେକ୍ସାସର ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ଯୋଉଠିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ନିଜ ସ୍ପେସସିପ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେଟ କଷ୍ଟ ଉପରେ। ତ ଟିକେଟ କଷ୍ଟ ଭର୍ଜିନ ଗାଲାକ୍ଟିକର ଯୋଉଟା କି ରିଚାର୍ଡ ବ୍ରାନସନଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜ ଅନୁସାରେ 2 to 2.5 crore, ସେଟା ଯୋଉଟା କି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେଟ ଅକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ 6 ଜଣ ଲୋକ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ 6ଟି ଟିକେଟ କିଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଷ୍ଟିନ ବିବର ଯିଏକି ଫେମସ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡିକାର୍ପିଓ ଯିଏକି ଜଣେ ଆମେରିକାର ବିଶିଷ୍ଟ ଜଣେ ବଢିଆ ଆକ୍ଟର ମଧ୍ୟ, ଯିଏକି ଟାଇଟାନିକ ଫିଲ୍ମର ହିରୋ ମଧ୍ୟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଭର୍ଜିନ ଗାଲାକ୍ଟିକ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଟିକେଟର ପ୍ରାଇସଟା ଆପେ ଆପେ କମିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ତ ସେତେବେଳେ କମିଯାଇ 55 to 60 lakhs ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଆସିପାରେ, ପୁଣି କମିଯାଏ ଯଦି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ତେବେ ଜେଫ୍ ବେଜୋସଙ୍କର ଟିକେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇନି ଏବଂ ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟିକେଟ ଅକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରେଟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସସିପଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ।
तो एलन मस्क जेहेतु जने विशिष्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन मालिक से जने बहुत बढ़िया जिंस करि पारंती तांको पाखरे बोध हुए एई दि जनक ठारू विशेष क्षमता मध्ये थिबो कारण से मध्ये चाहिले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मध्ये नै कि लोक मान को बुले आनि पारंती तो केते दूर आमे एगुडी को अफोर्डेबल करि परिबा तेबे जानिबा परवर्ती समय